السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، VIP شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل VIP نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax Builders and Developers، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ غریبوں سے دشمنی کی بنیاد پر منریگا کی تبدیلی اسکیم کو ختم کرنے کی سازش، مودی حکومت کی منمانی قبول نہیں، ووٹوں کو خارج کرنے SIR کا استعمال، پارٹی توسیع اجلاس سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ماہ رمضان کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں، ریاست بھر میں صفائی، لائٹنگ اور کچرے کی بروقت نکاسی کو یقینی بنائیں۔ حیدرآباد کے 4 زونز کے لیے 18 کروڑ اور واٹر ورکس کے لیے 25 کروڑ روپے مختص، ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کی صدارت میں اجلاس۔ کانگریس حکومت کا ریکارڈ صرف ٹال مٹول اور دھماکوں تک محدود،
वजीर आला पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करते हुए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, केटीआर का इल्जाम। मिर्चल जिला चेवल्ला मिर्जागुड़ा के पास दिलखराश सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर के बाद दरख्त से टकरा गई, 4 तलबा हलाक, 1 जख्मी। और केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में दूध कंपनी के मैनेजर पर तलवार से हमला, हालत नाजुक। बकायाजात अदा करने के मुतालबे पर दुकानदार का हमला। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार में रहेंगे तो अपनी बात मनवा सकते हैं। गांधी भवन में पार्टी के तौसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया कि क्या गरीबों से दुश्मनी की बुनियाद पर महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में तब्दीली की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि क़वायद में तरमीम के नाम पर इस स्कीम को हमेशा के लिए ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ इख्तिदार के जोर पर अगर मोदी हुकूमत मनमानी करे तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। अक्सरियत के नाम पर कानून साज इदारों को इस्तेमाल करके गरीबों को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को कमज़ोर करने की साजिश को रोकने का यही सही वक्त है। इस स्कीम के जरिए कई इनकलाबी तब्दीलियां आई और इसे आलमी सतह पर भी पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में बीजेपी लीडरों ने 400 नशिस्तें देने की बात की थी। अगर वाकई इतनी नशिस्तें आ जाती तो वो आइन ही बदल देते और गरीबों के हुकूक को पामाल करने की कोशिश करते। मुल्क को कॉरपोरेट्स के हवाले करने की साजिश की गई, लेकिन कांग्रेस ने अवाम को होशियार किया, जिसके नतीजे में बीजेपी 240 नशिस्तों पर ही रुक गई और आइन में तब्दीली का मंसूबा मौक्कर हो गया। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वोटों को खारिज करने के लिए SIR मुतारिफ कराया गया है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश कार फरमा है। वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी लाइन को कोई भी पार न करें, पार्टी के फैसले की इज्जत करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। इस इजलास से डिप्टी वज़ीर आला सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने भी खिताब किया। सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम रोहित कुमार की क़यादत में आए वफ्द ने मुलाकात की। इस मुलाकात में महकमे तालीम के कमिश्नर योगिता राणा, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर नवीन निकोलस, वजीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश हुकूमत के आला ओहदेदारान शरीक थे। वजीर आला ने हिमाचल प्रदेश के वजीर को तेलंगाना में तालीमी निज़ाम में लाई जा रही इस्लाहात और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि 25 एकड़ वसी आराजी पर SC, ST, BC और अक़लियती तलबा के लिए एक ही मुकाम पर मिनी यूनिवर्सिटी तर्ज के रेजिडेंशियल स्कूल्स 200 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तर्ज पर जल्द ही तेलंगाना एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है और अनकरीब पॉलिसी नाफिज की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि निजी तालीमी इदारों के मसावी सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने के लिए प्री प्राइमरी तालीम फराहम करने का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। देही इलाकों में प्री प्राइमरी बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम करने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में ITIs को ATCs के तौर पर तरक्की दी जा रही है और हर हल्के असम्बली में एक ATC सेंटर कायम किया जा रहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के वजीर आला को मल्लेपल्ली ITC के दौरे की भी तजवीज़ दी। इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर में हिमाचल प्रदेश के वजीर ने खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की और इस सिलसिले में एक जामे रिपोर्ट फराहम करने की दरख्वास्त की। हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम रोहित कुमार ने सरकारी तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी के विजन की भरपूर सताइश की। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वज़ीर सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि फसलों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात पर किसानों में भी एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना पूरे मुल्क में अनाज की पैदावार में सर-ए-फ़हरिस्त है, इसलिए अनाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी के साथ
एस्ट सेलू सिस्टम पर अमल का मंसूबा रखती है ताकि अनाज को नुकसान से रोका जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि सेलो सिस्टम में चावल, मकई और सोयाबीन जैसी फसलों का जखीरा किया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए अनाज का 2 साल तक जखीरा किया जा सकता है। इस सिस्टम से पुराने चावल की भी मार्केट में ज्यादा कीमत मिलेगी। रियासती वजीर ने बताया कि हुकूमत ने महकमे सिविल सप्लाईज में जो इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं, इसका असर पूरे मुल्क में देखा जा रहा है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल के तनाजुर में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। रियासती वजीर ने ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक मसाइल से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया। पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर से दरख्वास्त की है कि रियासती तेलंगाना में सड़कों की हिफाजत, ड्राइवर्स की तरबियत और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजीद मजबूत बनाने के लिए मरकजी हुकूमत का ताउन जरूरी है। मरकजी वजीर ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो मसाइल रखे गए हैं, इसका जायजा लेकर इक़दामात किए जाएंगे। पूनम प्रभाकर ने इससे पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ORR के हुदूद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देते हुए आलूदगी को कम करने के लिए इक़दामात किए गए हैं। RTC बसें इलेक्ट्रिक की चलाई जाएंगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए रियायत और जुर्माने के माफी का ऐलान किया गया है। 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की हिदायत दी गई है। सड़कों की हिफाजत और कवानीन से मुताल्लिक पम्फिल्स रियासत भर में तक़सीम किए जाएंगे। रियासती वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने माह रमज़ान के दौरान तमाम महकमे जात को मुमकिना और मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदन दासरी, रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, सदर नशीन टेमरिस फ़हीम कुरैशी, सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव के अलावा बरक़ी, आबरसानी, वक्फ बोर्ड, पुलिस और दूसरे महकमे जात के अहदेदारों ने भी शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रियासत भर में मसाजिद के पास सफाई, लाइटिंग और कचरे की निकासी के लिए मौसर इक़दामात की अहदेदारों को हिदायत दी गई। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि माह रमज़ान में सफाई और दूसरे इंतजामात के लिए शहर के मुख्तलिफ जोन्स को 18 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। चार मीनार जोन के लिए 5 करोड़ 7 लाख रुपए, गोलकुंडा के लिए 6 करोड़ 36 लाख, राजेंद्र नगर के लिए 5 करोड़ 80 लाख, खैरताबाद जोन के लिए 3.5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वाटर वर्क्स के लिए 25 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। जुल्फ़िकार अली ने बताया कि तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में शामियानों, बिला खलल बरक़ी की सरबराही के अलावा जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स के लिए भी महकमे बरक़ी को हिदायत दी गई है। 500 ट्रांसफार्मर्स को दस्तयाब रखा जाएगा। इजलास में इस बात की महकमे पुलिस और लेबर को यह हिदायत दी गई है कि रियासत भर में पहली रमज़ान मुबारक से दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त दी जाए। पुलिस को भी मसरूफ़ मकामात पर ट्रैफिक के मौसर इंतजामात की हिदायत दी गई है। महकमे बरक़ी और वाटर वर्क्स को ख़ास तौर पर इस बात की ताकीद की गई है कि बरक़ी की बिला कलल सरबराही को यकीनी बनाएं और पानी की सरबराही में भी लापरवाही न बरतें। तमाम मसाजिद के पास वक्त पर सफाई और कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। मसाजिद और दूसरे मसरूफ़ मकामात पर आर्जी लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए। तेलंगाना के अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव के एरावली की रिहाइशगाह पर रियासती ख़वातीन वज़रा का पुरतपाक और रिवायती अंदाज में इस्तक़बाल किया गया। वज़रा ने मेडराम सम्मक्का सारलम्मा जात्रा के मौके पर KCR को सरकारी तौर पर मदऊ किया और शाल उड़ाकर दावतनामा और प्रसाद पेश किया। इस मौके पर वज़ीर इंडोमेंट व जंगलात कोंडा सुरेखा और वज़ीर पंचायत राज, देही तरक्की, देहियाबी, फराहमी, ख़वातीन व अतफ़ाल व बहबूद सीता का मौजूद थीं। KCR और उनकी अहलिया ने ख़वातीन वज़रा को हल्दी, कुमकुम, साड़ी और पान सुपारी के साथ रिवायती एजाज़ दिया। बाद बाहमी खैरियत दरियाफ्त और चाय की ज़ियाफ़त के बाद वज़रा वापस रवाना हुए। इब्तिदा में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जोगनपल्ली संतोष कुमार ने ख़वातीन वज़रा का खैर मक़दम किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को औरंगाबाद की चंपा चौक, बॉडी लेन और जूना बाजार के इलाकों का तूफानी दौरा करते हुए बलदी इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी
कसरत से गुलपोशी की गई। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र मजलिस के सदर इम्तियाज जलील पर किए गए हमले को बुज़दिलाना हमला करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह हमला उन लोगों की कारस्तानी है जिन्हें अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों का जवाब औरंगाबाद के अवाम पतंग के निशान पर बटन दबा कर देंगे। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा कोल्हापुर असेंबली हलके के कारकुनों की पार्टी में शमूलियत के इजलास में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। वजीर जोपली कृष्णा राव इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जोपली कृष्णा राव ने खुद एतराफ़ किया था कि उन्हें न अपनी जीत का यकीन है और न ही कांग्रेस की वापसी का, जबकि कोल्हापुर के अवाम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि उन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इख्तिदार बचाने के लिए जोपली कृष्णा राव वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की खुशामद में हद से गुजर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का रिकॉर्ड सिर्फ टाल मटोल, मिसमारी और धमाकों तक महदूद है। एक तरफ 6 जमानतों से इन्हिराफ, दूसरी तरफ हाइड्रा के नाम पर मकानात का गिराना और चेक डैमों को धमाकों से उड़ाना कांग्रेस की पॉलिसी बन चुकी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर पालामुरू प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करने और किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की बदइंतजामी से तेलंगाना को बचाने के लिए केसीआर को दोबारा वजीर आला बनना जरूरी है और आइंदा म्युनिसिपल एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात में पार्टी कारकुनों को मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करनी होगी। किसानों की हालत पर बात करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने ज़रई स्कीमें बंद कर दी हैं, यूरिया की शदीद किल्लत है और किसान कतारों में खड़े होकर एक बोरी के लिए परेशान हैं, जबकि उनके दौरे हुकूमत में ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी गई थी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन से मुतालिक असेंबली में दिए गए रिमार्क पर कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के किसानों के साथ गद्दारी की है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का यह कहना था कि उनके कहने पर चंद्रबाबू नायडू ने रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रोक दिया था। इससे जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के मफादात को बालाए ताक रखते हुए रियासत आंध्र प्रदेश की अवाम के साथ धोखा किया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का असेंबली में बयान चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश से धोखाधड़ी का खुला और वाज़ेह सबूत है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने चीनी मांझे की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। पुलिस ओहदेदारों के साथ इजलास के दौरान मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस की तरफ से चीनी मांझे के खिलाफ सख्ती के साथ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 103 केसेस बुक किए गए हैं, 100 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, 1.3 करोड़ रुपए मालियत की बाबनीस को जब्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से भी अपील की कि चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये माहौलियात, परिंदों और इंसानों के लिए इंतहाई खतरे का बाइस हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जो भी चीनी की मांझे की फरोख्त में मुलव्विस पाया जाएगा उसे 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। लिटरेरी फेस्टिवल के सदरनशीन जयेश रंजन ने बताया कि 24 से 26 जनवरी 16वां लिटरेरी फेस्टिवल नॉलेज सिटी में मुनक्किद होगा। इस साल फेस्टिवल में कश्मीरी जबान का इंतखाब किया गया है। इस फेस्टिवल में माहिर मुआशियात अभिजीत और नोबल इनामी याफ्ता कैलाश सत्यार्थी भी शिरकत करेंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर अकबरबाग कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन ने 38 मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 11,90,500 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। कुल हिंद सनती नुमाइश में इस मरतबा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चुनिंदा क्रॉकरी को पेश किया गया है। इसके अलावा नित नए डिज़ाइन के आलमी मियार के मलबूसात, लिहाफ, गर्म कपड़े, रज़ाई, मैट्स और आंखों को खेरा कर देने वाला स्टॉक भी रखा गया है। बच्चों और बड़ों को लुभाने रिवायती झूलों से हटकर असली टेक्नोलॉजी से लैस नित नए झूले और दीगर तफरीहात भी रखी गई हैं।
خشک میوے جات اور کھان پان کی اشیاء گزشتہ کے مقابل اس مرتبہ زیادہ دیکھی جا رہی ہیں۔ نمائش کے پہلے ہی ہفتے میں ریکارڈ توڑ ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کی مختلف جھیلوں کو مجوزہ کائٹ فیسٹیول کے تناظر میں خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ ہائیڈرا کی جانب سے کوکٹ پلی کے نلا چیرو، مادھو پور کے تھمیڈی کنٹا اور پرانا شہر کی بم رکن الدین جھیل کو بھی خوبصورتی سے سنوارا جا رہا ہے۔ کمشنر ہائیڈرا نے جمعرات کو ان جھیلوں کا معائنہ کیا اور 3-4 دن کے اندر جنگی خطوط پر ان کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ BRS پارٹی کی جانب سے کمشنر اسکول ایجوکیشن کے دفتر کے پاس احتجاج کیا گیا۔ KJBV اسکول میں بنکر بیڈ ٹینڈرز کے معاملے پر 100 کروڑ روپے کی بدعنوانیوں کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ مرکزی حکومت سے اس معاملے کی CBI تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ کانگریس حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ بعد میں پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ضلع رنگا ریڈی کے چیوڑلہ مرزا گڑا گیٹ کے پاس دلخراش حادثے میں 4 طالب علم برسر موقع ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سوریا تیجا سمت نکھل اور روہت کمار موکیلا سے حیدرآباد آ رہے تھے۔ ان کی کار بے قابو ہو کر پہلے ڈیوائیڈر اور پھر درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں چاروں برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار کے پرخچے اڑ گئے۔ اس حادثے میں 20 سالہ طالبہ نکشترا بھی زخمی ہوئی ہے۔ اسے خانی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ لاپرواہ ڈرائیونگ اس حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ افراد خاندان زار و قطار روتے ہوئے دیکھے گئے۔ تلنگانہ کی میڈچل ضلع کیسرا پولیس اسٹیشن کے حدود میں دودھ کمپنی کے مینیجر پر تلوار سے حملہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سرینیواس اور دودھ خریدنے والے کرن کے درمیان بلز کے بقایا جات کو لے کر تنازعہ چلا رہا تھا۔ سرینیواس بقایا جات ادا کرنے پر زور دے رہا تھا۔ اسی بات کو لے کر تنازعہ شدت اختیار کر گیا اور جمعرات کی صبح اولین ساعتوں میں جب سرینیواس کرن کے پاس پہنچا، اس دوران بحث و تکرار ہوئی اور کرن نے تلوار سے سرینیواس پر حملہ کر دیا۔ سرینیواس کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ کرن مفرور بتایا گیا ہے۔ کیسرا پولیس نے کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں مبینہ ناجائز تعلقات کے سلسلے میں ہوئے امت سنگھ کے قتل کے سلسلے میں پولیس نے ملزم بشمول مقتول کی داشتہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انسپکٹر پولیس کاماٹی پورہ نے بتایا کہ مقتول امت کے ملزم نمبر 2 پوجا کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ پوجا کے شوہر روی کو جب اپنی بیوی کے ناجائز تعلقات کا پتہ چلا تو اس نے امت کو باز رہنے کی تاکید کی۔ 2 بار روی کو اپنا گھر بھی بدلنا پڑا۔ پولیس کے مطابق امت نے پوجا سے تعلقات ختم کرنے کا یقین دلایا، لیکن اس کے بعد بھی وہ پوجا کے ساتھ فون پر بات کیا کرتا تھا۔ روی نے حسین عالم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے ایک بار کاؤنسلنگ کی، لیکن دوسری بار شکایت ملنے پر امت کو 2 دن جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بعد میں امت پوجا کو تعلقات برقرار رکھنے کے لیے زور دے رہا تھا، جس پر پوجا نے اپنے شوہر امت کے اصرار سے واقف کروایا۔ روی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر امت کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور پھر اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے سلسلے میں روی، اس کی بیوی پوجا، روی کے بھائی پردیپ کمار، شیٹ کراکشے، شیٹ کرانیش، مہیش کمار پاٹل اور اویناش کو گرفتار کر لیا ہے۔ تل سنکرانت کی آمد کے پیش نظر بالاپور پولیس کی طرف سے پتنگ اور مانجھے کی دکانات کی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے دکانداروں کو انتباہ دیا ہے کہ بچوں کو پتنگ بازی کے دوران برقی تاروں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سنکرانتی کی چھٹیوں کے دوران تعطیلات پر جانے والے افراد سے بھی اپنے مکانات کو اچھی طرح سے تالا لگانے اور قیمتی اشیاء کی حفاظت کو یقینی بنانے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ اپارٹمنٹس کے پاس CCTV کیمرے لگانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ چینیز مانجا بہت لوگ استعمال کر رہے۔ یہ چینیز مانجا بیان ہے۔ ہم بھی پولیس والا رائڈ کر رہے شاپس پہ، یا 2-3 ملا ہے تو ہم بھی کیس بک کر دیا، وہ لوگوں کی جیل کو بھی بچا رہے۔ چینیز مانجا بیان ہے، اس کا کارن سے بہت لوگوں کی انجریز ہو رہا، گاڑی چلانے کا ٹائم پہ پیدل میں، نہیں تو برڈس کو بھی انجریز ہو رہا۔ یہ
इसको प्लास्टिक रह के कोटेड ग्लास का कोटेड रहता, वो स्ट्रांग रहने के लिए वैसा करते, वो थ्रेड हिसाब से लोगों की बहुत इंजरीज हो रहा। कोई ये चाइनीज मांझा को इस्तेमाल नहीं करना रहा तो अभी पुलिस वाला को इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं तो लोकल पुलिस स्टेशन बोल दो। कुछ इंफॉर्मेशन रहे तो 100 नंबर भी कॉल करके बोल सकते, वो लोकल पुलिस स्टेशन को मिल जाता। और एक है ये संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने के लिए लोग गाँव चले जाता, उसका वैल्यूबल आइटम्स कुछ भी रहा तो आप वो बैंक लॉकर में अच्छा तरीके से सेफ रख के चले जाना। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी रख लेना, सीसी कैमरास भी लग लेना। ये त्योहार अच्छा तरीके से मान लेना बोल के हमारा पुलिस का गुजारिश है। गांजे की बैन रियासती मुंतकली को आदिलाबाद पुलिस ने बेनकाब करते हुए महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 5 किलो से जायद खुश्क गांजा, 3 बाइक्स, 6 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। एक मुलजिम मफरूर बताया गया। जिले एसपी अखिल महाजिन ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि बावसूख इत्तला पर पुलिस ने एक मुकाम पर गाड़ियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 3 बाइक्स में मुख्तलिफ थैलों में पोशीदा तौर पर ले जा रहे खुश्क गांजे को जब्त किया गया। बाइक सवारों की गिरफ्तारी, उनकी तफ्तीश पर खुलासा हुआ कि ये टोली गुज़िश्ता 1 साल से इस काम में सरगर्म है। ये टोली चंद मुकामी अफराद के साथ ताल्लुकात बनाकर गांजे की मुंतकली कर रही थी। इस सिलसिले में इंद्रावली पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी काजल सिंह और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। एसआर नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में ग्रीन पार्क होटल के पास बच्चे के मुबैना अगवे के शुबे में एक शख्स की पिटाई की गई है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के साकिन शख्स को मुकामी अवाम ने पकड़ लिया और इसकी पिटाई भी की गई। बाद में से पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुशीराबाद की भोलकपुर इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि स्क्रैप की दुकान में आग लग गई और मुत्तसिल दुकान को भी नुकसान पहुंचा। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। नागौल पुलिस स्टेशन के हुदूद में लड़की ने वाटर टैंक से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक खम्मम की साकिन 19 साला ऐश्वर्या नागौल के वाईएसआर कॉलोनी में अपने भाई अरविंद के साथ रहा करती थी। 23 साला आनंद, जो इनके दूर का रिश्तेदार था, ऑटो चलाया करता था। आनंद की ऐश्वर्या से मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आनंद ऐश्वर्या से शादी करना चाहता था। पहले घर वालों ने रजामंदी नहीं दी थी, लेकिन बाद में तैयार हो गए। इस दौरान आनंद ऐश्वर्या को किसी से बात करते हुए देखकर बरहम हो गया। 5 जनवरी को जब वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ एक वाटर टैंक पर खड़े होकर बात कर रहे थे, आनंद ने फोन पर हो रही बातचीत को लेकर बहस और तकरार की। आनंद की बरहमी से दिलबर्दाश्त होकर ऐश्वर्या ने वाटर टैंकर से छलांग लगा दी। उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जाँ बर न हो सकी। ऐश्वर्या के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने महेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद फूलबाग में 32 साला शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शनाख्त पेशे से इलेक्ट्रीशियन सैयद शमसुद्दीन की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी के हितनूर मंडल दौलताबाद के इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चा जख्मी हुआ है। इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुत्तों के झुंड ने छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे की चीखो पुकार पर लोग जमा हुए और कुत्तों को भगाया। मुतासरा बच्चे को हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुकद्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन
دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل VIP نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ غریبوں سے دشمنی کی بنیاد پر منریگا کی تبدیلی اسکیم کو ختم کرنے کی سازش، مودی حکومت کی منمانی قبول نہیں، ووٹوں کو خارج کرنے SIR کا استعمال، پارٹی توسیع اجلاس سے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ماہ رمضان المبارک کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں، ریاست بھر میں صفائی، لائٹنگ اور کچرے کی بروقت نکاسی کو یقینی بنائیں۔ حیدرآباد کے 4 زونز کے لیے 18 کروڑ اور واٹر ورکس کے لیے 25 کروڑ روپے مختص، ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کی صدارت میں اجلاس۔ کانگریس حکومت کا ریکارڈ صرف ٹال مٹول اور دھماکوں تک محدود، وزیر اعلیٰ پالمور رنگا ریڈی پروجیکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، KTR کا الزام۔ مرچل ضلع چیوڑلہ مرزا گوڑا کے پاس دلخراش سڑک حادثہ، تیز رفتار کار ڈیوائیڈر کے بعد درخت سے ٹکرا گئی، 4 طلبہ ہلاک، 1 زخمی۔
اور کیسرا پولیس اسٹیشن حدود میں دودھ کمپنی کے مینیجر پر تلوار سے حملہ، حالت نازک، بقایا جات ادا کرنے کے مطالبے پر دکاندار کا حملہ۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا آج یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔